Mahaba Komoro ya unanya hadini ama Utima utila we Komoro masiwa ya hamba na zaurenda imara bendara singare biramu imara bendara singare biramu. Wananchi, amani na usalama yote hifadhi watukufu wa he wangalizi watukufu wa he Facebook FM waishilizi watukufu wa he RTV ya Mbeni waishilizi watukufu wa he Mitamule FM ni wananyasi wa hizi siti mbali na mbali kaya ni udunga imipango yinu harimwa zinzia za mwana maali Abdul Mkubwa harimwa dakika ntashibanu narjo unika mudiri jimla wa Facebook FM bwana Abdul Hassan mudiri jimla wa Baraka FM ya jumlisize harimwa dakika joka zinji harimwa dakika mingomine ranzi omwendo wa rais ezajiri usikwa leo unu harimwa baraza la huwa na bonge hombiro harimwa komisyon ya helwa ya huja inike mwe daula zishwarafa za handi sayensi ya ordonance na dekre badala ya mawakala bonge harimwa sekondi tuyoka zinji narjo unike mudiri jimla bwana Abdul Hassan ya mrongozeni nyinyi wakazi kaya ni udunga za radio zatu zenu nyinyi wakazi kaya ni udunga ya Facebook FM abonga harma muda tu amchashibani mwana maali Abdul Mkubwa ikimudiri jimla ngetayar narjo unika zi antenne ya mrongozeni wakazi harma hizi madara mvubani hizo na usikwale wenu kwa batima suala ama mudiri jimla muhutubilio le taifa ezajiri harma le jumba la wana bonge omwendo wa mwe daula iho Faransa nana baadhi za rongo kama mudiri jumla ngeni zungu jongu ta mrongozeni ni wakazi mwana maali Abdul Mkubwa na rinike mudiri jumla ya rongoze wakazi. Marhaba menji waishilizi na watukufu wahe ya Facebook FM Niger TV ya Mbeni na Mitamule FM na nezembawa za matangazo hanzia za internet nezenzia za magazeti nezenzia za radio silohunu masiwani na bonze nane movement agwafri ijundra bonze no wajundra wo hundani na Amerika ozelera ndazinu izo ngurishilio leo chitamani baada de yahowa karija jimbi sabadana kaujihundra mina ubedillahi mshangama siwono afudhali lihondeza jira rumayensi rirongozane mbari usiku wa leo hii. Hamarabili, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Garijuwao ya ukaya usiku wa leo hii mfumne rijilwa na zaha lilo zero zaha ikawo lo zero raha nuraya wa Komori ukangarijuwao ukaya umahaziwi zili na nane wakataho raya wa Komori wakavotewa tika victim ukanga mjua ukaya baada na junda kuparenda ruya nsuji na kautsahale garise moroni sirembwa otaji ni mamiliteri wakandani wende wanlatsaru mazenzia za manzaza na serehin haburaka na movement do ambao walemevu raharaya wa uraya wa Komori amjua ukaya uraya unu mangala YouTube na kaze kofia ya shinzuani na vanele kotizidu ngamjondo sukura ko tarajamu uraya wa Komori na toa zesini neze telefone neze adres za Bashar Kuani na Jalud baada randa maluzino biro Bashar enda rahunda mawakalawo na mawaziri wakauhulwa hama mtsuzi haunikwa mapesa wende wa voto raya wa Komori wasama waziri na notabilite zini kwa mapesa wa votora ya uo tifungwa kadondra ruhora ya uo tibubulwa titilwa selil hasibabu ndora ya uo leo shetendwa shinu shahuranya
ngisho ajali mwa raisi Sambi, ngisho ajali mwa depute Sidi, ngisho ajali mwa mawakala nana mawaziri hasibabu uraia wa Komor yabo etarehiwiyo irinika haki jawe akauraia wauzi duhuziwa wanu walio leo wajuhu kumlwa horaia uo haukesi nyetwiri ndela wiyo yabo yo hamba haki kezama yabo tika victim sha etarehiwiyo ngerinika haki siwanura kawana na uraia wa Komor. Izo ndizo namba hoba leo haukaya ziradio zatu zimu ne Facebook FM ino watangazaji waweze mbawa za matangazo zimu rimiriwana ne referendum ya majini ya mabatata riwana ne asizi ya semineri ya kahopale ya buaso wa Komori wajibu haukaya haruma mafunvu jana 20 ndo wavoti emengo 8 wa haraza sha wamba ukaya benge mrumzima henda vota woshikubaliwa shetare hiyo yiriholo haukara bare ndo haruma nkodo haruma ensi ngazendao zake ajali mwenzi mmono eza ajire gendarmola haungulwa mmono eza ajiri nzuani vadihi mizinga baada ya rewa yawetare hiyo irinika haki siwanduikao rika mavictimu tena hasibabu do urongozi huo leo shekamba inene shija okanu watumbu mpaka na tenari habilonkodo mihono ezi silamwe awanukwana wenyi haukeza ajiri leo inuitumbu mpaka haku nande shekao shawanrwa nane keti wajibu ni wavumbue hauke kati wavumbu wabongi wa amande kati swali ezibindizi tanu za usiku mtwanza ninajisihe miyo mahangu haukane wavumbu wabo tinajisiha haukashinu itendwa shihungufu shakisirani shakimasera mabatata shakinuhusi haukajosu mtirambo wanruanu wafanye zitendwa zinu wallahi ladhim kabati badala ya hao na Abu Jahali na Firauna na Abu Lahabi na Nasuha halafu watanganyiha na mzee wa hao shetani ukashinu itendo ebungufu ikawo shendesha sijini ensi haukeza jirizinu zingazendo zanike furswa rendesiwa diktatwiri haledara haruma ensi mruye shokaya nruatilwa majuniani wabasulwa wavuruzwa haruma bahari owasaya wazubiswa uzimu owasaya wafuni haruma beto hamadezi ya Bob Denar na Mad Abdallah Abdurrahman na abo bakanruban wakawana ne mercenary wao zenongoze ndo zanikiwa era isi wahe daula yawe uanzao ya haraze uanzao ya uwe uanzao ya funge uanzao ya funguwe uanzao ya keka uanzao ishwetendwa shadziro wala shinu sharia shaki Arab Saudite rijwa Arab Saudite ti hulebanu haruma mezi mishashi nabo warenga maulama zaidi ya maulama umengomira ruheya wawalendeza wawapwezitwa wahazononde haukaa hariwanu watawalia yedini haukaa wanu ambao wanu mashia mmono journalisti ya ulwaya bonze mjuwao ikao woyi journalisti mhuhari akautowa faraha za Arab Saudite yenike Marekani na unikati banna bali mmono hatondolwa hamabrosheti hatilwa ruma sashe katsuone hata zalama tidito tifu timhono timndu tinyile hata suzi yabolewo izo zanzozi jiriswa Komor ni wanu walonesheka ushafira una na Abu Lahabi na Abu Jahali na Nasuha ikawo kabati tofauti ya ukafiri no wanruanu wanungu endo wametensi atu arumajali nziro waminyie mila yo Komor waminyo hususio wa Komor waminyizi aswili za hatu haukamba ufukara kwa pwa mila wanzo alole hengada nende atume wanzo alole hengada renge harahe mwana mshwahe yoze noze arugu yo hao garjoka aruma mda mshashi banu ngabo madepite wakazadati wanzo alole hengada abunga utayari wa uwe mwana mbahanda hahe wa mremeshononde no onre pesa
ufukara ko pamila ekwashirwa no wa mzani masikino wa mzani ekwashira nemiji wa puho wana wanu enamna wono wana wanu nguna risitiri yahozo no wana hatu yahozo na sirabaki rife hatima njema emano wanru wanu ntu aminukaya kwa nahu fana miguguma na mbenye na mvasi hazi masihu ya saa 8 wadungu swavu warumwe mazamu ya hao ne madziwa hao haukai nudo komo wa ureda nai ndo komo wa ntini ye 14 miliyo shwenri kati miliyo shwenri 50 miliyo ya tolwa yaja ya kwanyisiziwa emadepite wanu ikawa rumwe 4 miliyo hiyo 50 miliyo ba Komoro yakauja ilibe mwezi mzima wahema contractuel nezi hazi za biro zo assemble ikawa to mwezi huo ngabo watojoliwa ngabo watutiniwa halafu ya bakishabo de yakonikiwa wana wa Firauna na Abu Jahali na Abu Lahabi watendelwa ni shetani ibilisi wende wanyiseni mru yarenge 4 miliyo hamadepite mararu manewane kajarenga madepite mararu owaili kwa janiki wale bankangalino hoko wailiwa wa serikali owararua ka korompewa ni mrwani kwa 4 miliyo yeshwendi ni 4 miliyo iyo kena kutsonga walihe kena kutsonga lejosa mindu kena ujata mbere kena ujata hara kena ujavao kena uja masurufu hate msabirika iyo brosheti shaili honyiwa nai mafukara nsojwa mapese shwendrini nganyitayara tamjozo wana mwaza yani azamrwa mararu abunga mziru atijo muliza mshenzi haukaa nikamfanihana nati niti wanadamu ni wabungufu hakika ya Mungu emane jazinu hatemakati ya Bobdenari na Medabdala kabajaka ze twabia za hukafiri wa jiraru mwentinu yo kamru mzima ya regeti ya tuitea ya nikwayo nkodeni ya iswarifwe namna nzao ze mahakama ya rengato nkodeni ya iswarifwe namna nzao hani hatetea to wakati ya Sedali Mfaume neze Hamadi Patiara neze Masimu na Mtsala neze Hashimu nsu amini neze Hamadi za kahunu nsu aminu kaya hato wakati wa mabonde waparoka wanru mafujara madawanu mawakala nsu amini zintwabia za 2018 ya mpampa na nzaya na fukara na boma stajabu anu wazalwa nadzaze wastaarabu wazalwa nadzaze wa mila na baba wenzo fahari na miji mitukufu na zisiwa nyitukufu badi mbani na barini wo yako wanadamu wanu kweli wajone hamunziani wake kwa tulwa mafuanko wadwamba ndo waminye tarehe ne mikonta hensi hasibabu 4 miliyo ngunariponesha shahani ya waranzori mabenuka ya baada de tarehe wa horanya wa Komoro inuitumbu mpaka haku rahno raya wa Komoro ngamona wezonda Sidi nezonda Ahmed Abdallah Muhammad Sami wanu kwa jatumba mpaka kuu haukawa nuwabangu wahuzao rijena mali rifedisensi sidafu ngwasi nyetwiri shakaja voti sharia shaunika mrumzima ya duamba ya mwanahungu jojoa loolwa ya mrummendoi mikina ukiriweleye kuna upama ele wewe uende wendo kandida wewe kujapuha hambu kunojo ahenda we kufana nami kujavira militeri karja harumu na sistemu watuola ani tabia za nyibungufu ikawo kabatima wakalaru mwensinu wawaswile daraja ya ubungufu hamada wanu gunaripoenesha eunde nzondo mibano wane sava ketsuna bambandongo shandoi ya jalo nrume ya tiye wa usilamu arumayensi Ustadh Saidina Fundali Haji wonduoni mlaumuo shawanu nsu walaumu kwa wenji wa hao kwa tujwa Mungu kwa tujwa mtume o mwishia jenamna wasawa mwishia shawo kwa mdhuru hoitikadi wanwandu parazari wawane shawo nsekiti hao fundi wa dini ikauhena radio wabu wa ngotsonda Ustadh Ali Haji
ikawe sangwa timizio mahamine banu kabati hata proje waibeha yenende wa votewa msu amini wende untabisho Ustadh Ali Haji hamngune shevande shansi wende untabisho efunda Ali Haji ngwanzo utawaze asubuhi, utawaze adhuhuri, utawaze la asiri, utawaze maharibi, utawaze la ensha uke imamu. Alafu leo kwezi Ustadh mtukufu ruste hiyo fundali Haji abodomba bane daraja kweli ya waswili uhimile Mwenyezi Mungu atafadilwa, mtuma atafadilwa, maswahaba watafadilwa. Ebanu vara ulo Mwenyezi Mungu waunde peplo komori bofundali Haji ustadhi zenrongo dongo rambia modarasani kazi la kweli ngunarpone shari shaize nkuni za homru wa jahannama wala utike gardie arumumru wa jahannama udota wowanzao nuoto hanza shari juauka nukto ya sharia ya ihansi wa leo fundali Haji ustadhi kao upuharu mejanibu ya radhi ne radhi kwamba uo mruyonda radhi sheza ajiri leo nsu aminuka ye janibu ya nyuyo yunduze radhi zaho wa Komoro mumaradhi au keshe twende zero mimo wane tuandoka msu wa bamba ndongo au kamjoko wane wao nga wakaza wa usiku walola wa mwezuja wa homada na mjoke kati milioke noja tambere yuamjuo hena mruje esorafa ya dhahabu na barana pauni muzo ungwa na wanyu bure minye mijia hanyu minye masiwa hanyu mjimingi minyine kori ya udepite mana wasema depite mengo miraru na wararu wahe Komori nsu aminu karumaze maulida kamnado rohori wa umwetilo mafulawe he twabia yinu yaja ya wasula rumayensi uka mrengeze kompetansi za hensi mnikemfa umemwarabu Sauditi yarende sehesha mana wakati tofauti ya kolonel Azali ni mfome mwarabu Sauditi na inu wiyo na yabo Arab Sauditi juzibanu na bumana mshe yako andi soba lagari kaboti wangu rabidi renge referansi sawa nao kwezi madepite watu ustadhi fundi watu mtukufu ruste hiyo fundali Haji Tanzania wesheleze nrongo nzima ngawe na mahamiraru ngondora timizi mine ngojo bakisha mwa unabie nukto sharia wa ipropose arumale jumba la mawakala ya udafi wa Uislamu so nabie kukaya abo fundali Haji huzi wono ye president assemble harenge wo presida haigozisha mvu so ni mwema jaishi kukaya abo kukaraisi wahesheka wakauhalalisha ya haram uhalalishe ya haramu hiyo kurengeza halali kuzirende haram kurengeza haram kuzirende halali amngwamba jau bostadhi Ali Haji ruste hiyo hotukufaho no walimu aho no mnashiona haho no fundaho ikawa rume maulamau shenda walwarume ntinu wahafidhu ye dini ya Mungu ne Qur'an ya Mungu ne maswahaba na mtume fundali Haji kakuti wahandani ngawe wabili sha urengeza halali uziharamishe urengeza haramu uzihalalishe zembuda Mungu ya dongore mawo umma wahahe haruma umma wendao haruma potevu wende warisomazo wende dongo zamba wala Mungu shauze darasa zaho huja ukotumba mpaka hamara ya bili huvoti ye mawakala wanzuani makonseye wati valide wajahunu huja hutumbu mpaka marararu hutowa mvuli wa hema wakala wananyuho huja ukotumba mpaka hamara yane usaribie yenti ya hatu yendeziwa ne mfome mwarabu Sauditi kwezi ustadhi fundi watu rutuku zao wasoma mongoni mwa walimu fundali Haji shawo wane najua ukezo nzaya neze tabu wawo shida wajira trape shamalimu wa dini yabidia naswaha o wato ujua wa usilamunro wa uhafidhune imani
atoshindo watazaruma nzia ya uhatwari ntwamini kezili wazahaho zozi dziro zozangwa mandeza wala ezaho zozi dziro haku haukanyide mwani kwe risala ya mtume mje mweneze wa usilamu unu mweneso adilifu kuja hudungu yenzia ya upeu ya uhatwari ngotsa wezwe sirikali ne parti yaho yanzao urenti izo mgwanza unizo mtuma anzao ne people wa uvotia fundali haji vanu nyinde mwongozi wao haukanyinde mreshelezi zao eutweshelezi zao waeche mtume sallallahu alaihi wasallam ngarutuku zao yabukarutu lapiza shagaru hambiuka ustadha ali haje amama Allahu huraya inumbu dankuna nkaro atoso ni Mwenyezi Mungu kwezi ngarido haruma nukto ya bili nukto abili nde madepite mengo miraru na wararu wahe Komora harumae madepite wa voto abantu warande nsinu servisi o wahandani ndo warengo huru wa Komora waunde madepite referansi wa jabana harumae madepite wabili walo referansi wenza ngilmu wasoma walo ne marifa yenda mno de madepite mengo miraru na wararu wahe sezoyin shaharumae madepite mengo miraru na wararu watsibensi yatu ajali nangama waminye suraya yaho wakala wa Komor de madepite elera ndiyo ya hesezoyi yabo kejajo mkinuka yakabatsi wema banumfinzima yawo la rumangalawa balewozo wananya pia haukaya hata wala madepite waadilifu waaminio yenilmu waaminio fahari waaminio yemijiwala waaminio ze wala waaminio ufahara hao shao owaaminya wavoti ze nukto za usijini NC dadi waminyo wema nwende mano kao yesura ya udepite ya unumaha kabati hamungu neshevande shansi kabati siribidi eka kweli ngabo sharashi jo kahuja na izime katu lesu ala la udepite au kaye roli ya udepite hakika ya Mungu kaiti unumasiwani na ngejoja wakatarjo kaja Dar es Salaam ngejoja wakati bo madepite wa hatu ngajo kaja Dar es Salaam na wajoja wakati ukonga mjodo dungwa na pine mwe holwe sanse mwe tilo mromijini haukaya vaneroli ya depite wende udo no hai wahensi wende votize sharia wainde votize sharia zi wainde voteze mabanyika mvoti hata shema dezi bahi banga mjomni kwa mapesa ngamjondra na misafara ngamjonjibiza ye urumo wa mrumani ngabajoja wakati yaborendawe bamjwa bari mabiyani bo madepite hauketare hiyo ndo hakimu bamjwenda hata mjotilwa pine muhulwa isansi homijini haruma mahe ijawo yiho haukanga wakati mwana mkomor ya joko hole tarehi yangalee ulo ajali mwenzi ni avotize sharia zi vanwe ajali aja ya hundrensi ya hatwe makati ya mwiso yanu de ajali ya he sharia shahe code penal ikawo abaha shanza shibadiliwa kashitsu shinda shaijwa katamedabdalatse na baja bachagulwa zi awe madepite wabaha nyinde mwabidi mverifieze sharia zaho wakata medabdala na wakata mercenary mditie haruma sharia ikao ngazijoka wastwa zilolane no usila mahatu neze mila neze nasaba za hatu shati sharia kaunga shijwa no favorizwe o warumao yoti daraja udepite ekausovengo ya udepite huwasilaro male jumba la mawakala vale parti yaho nde peuple komorie ze partiza haho mwendo warande konti wamiokaya haruma mafufu jana emengo shenda do wanruma nedaruma le jumba la mawakala shatinde parti hauka parti yosezo parti yo muda shawo hayaho wa Komori wako na muda itondo sukwe dune jo hisa na weyo diwaza obo depite ze konsekansi mbia heze sharia zi uzivotar mwentinu nkeja ukalanti za wewe inde mimi haho wando wana haho wando wajuhu wa haho inde zile mbezaho inde maudu ahetwa mayaho azaya yodi owe hanti zoze tarehindi zinu na yabo bo madepite
wandu wavotie sharia sha kutua umhono ne sharia shahemi sumari ne sharia shahele gari la vice president la kalashi da hize sharia zino wandu ikao do wafungo wandu wa magobani haurari ya ze sharia na uminye mishinzi bainga mumlabioni ya mgubo madepite nanyi mawaziri nanyi mawakala nanyi madirekter general nanyi wandu siasa mwemilie makumbala pia bahi wallahi nyinde mjo kama victim ya hele kumbi la jiraru mwentinu ze konsekansi zijao nyinde mjo tende mzirwae ngezi jesiraka uwana nanyi zirijilo mwisizoni erija leonge ndahu rija nge Faransa kufanyo kampanu kaya sharia shinu shoka wa mangawati voti shinu sharia sho rasisti yetinde ya shivoti ya kaunjaho mijini wanruwa vote sharia Arab Sauditi shinu emzimba leonge ndahu kajabala mavuka wenda presidence beti salama wenda wakausutenera isi wahe daula eleonge ndahu amba minde enwemi wa mando wahera isi wahe daula zabari dokezo wa dhumani ya wazihunroso ni mwera isi ne guvernoma keja zihunda emsedi yenge ndahu nge hamambera suli bana wangu nogosie yatifungwa dahi shaika tutahawa faona wendao dokaju swa dosie yatifungwa ye hasulinda iyo daraja ya unafiki iyo daraja ya nrabo iyo daraja ya mafu imani yasani hamadile ongendahu hafanya unafiki hata hendarumwe asizi mzimbato wese krejuzi habasisi harumo wandu waka haruma emba wa sharia tikamina raisi azali tikamina Dr. Hassan Hamad guverneri nami tijibala mana mzuani Hasani Hamada amba ukaya ye hale mwana madaya gwanzo ze kompetansi zinu zinikiwa ye daula yenti joheshi baba tina yetonominu ngeminyawo yenti ze kutomuzinu ngaziminyo yenti na huno abanda ya Jafari habanda ze parti opposition habanda yo wandu ya kandao hajirende mswalihina hajirende watwania hajirende okaya bala yende guverneri mwambako eli na balare ngeze kompetansi ye securite wo msomo ye radio haempo hajirende majisie hata abaju sizwe dossier hajusa delegation fumdaru ya kajuzi hajansujino ha mufti ya jafanye namna yokaya yatifungwa ebengenga mona wanda wala wabanda banu mnafiki wewe wa hundu nani kabula hahira nande zonda Hasani Hamadi bai Hasani Hamadi juzi mfumraru hajusa delegation ya washididimani waja waonwe mufti wahe daula ya ukaya garurumi yao rais azali wendo amambi yokaya harimwanzo ajuse dossier ya guverneri harirumu ya Allah we muftamba ya mbando hamba dala agwa hazabo radio muftamba hamba yabdala wo procureri hambe ka Hasani Hamadi hedi ngujo ufungwa ekaka jeba kana ufungwa na ribeuhe mahakama beyo tinrongo ya mufti yebo Hasani Hamadi ngojuso delegation waje waone muftarede hadossier na wamba kujeba doka unafiki wofanya argumenti inu nyezi mgungu wenu wawe heze majise wazifanya yonde hatari ya mrulo no mavu imani haruma shefu Bashar dena mnenu wiyo amjuli wa hundunia ni pia haya mliba monu mlibe namne karavati ya dore mandata wasulo magunguneni leware memfubi yeshagari mutsoka uha balangu fikiru kwa ndo yani kwa direction ya unagari la gendarmerie utso fikiru kwa ndo ziswa ye dossier ya Nicole hakata wao warisilaru mwenga mayinu kwa tima akini ngwajwa wezo warenda yabo waloma victim haku badido wabana shivotewa ngebo mawakala zengama mzifanyao mwende mwanike rais azali mumrede juja yareleze uwanzao yehenti wo mjanzao yabe uwanzao nedongwa nyisarithi kimnyezi Mungu baho aju kama victim kamngwa benze ndani shatindasi simrwela langu si uho akakaja timbangama na magalaru mwenti yinu tarehe uyonge jundua
na yabo iyo mtohelewa emahabura hanyu aborendao ngarijo yare malasheli ukaranzi hwetare hena mrujo ko mombani duo mazamoni hanyu ngujo to wa 10000 francs droit mlibeze dépense ya hensim enamna mairenda inrushitso hindu mwezi bisangamani bahize impoza hanyu ngamjozi libaru mawumfo hani lazima mjom liba kodi ya ushuru haukaya msijini daula hatu msijine mija hatu msijine mabava hatu msijine zisiwa za hatu kwezi ngarendao haruma umva wahe mahakama juzi banemana na homorongo wara ngujuzi ya hoa wando alo Faransa we sokari tifungwa haukaya ramba ukaya emananyasi Abdul Halim mwana mshe wa procureur ngusijini mahakama hatu usijine mahakama hatu halafu waramba ukaya yera isazali ngwanzo wende sensi nawe mahakama hatu mwana mshwahaho Abdul Halimu ngubiro yere ngafule za kinrwadi ngoni yefungwa mapuruzonye na ufunga uwanzao na yabo era isiwahe daula ngojuo ukayahe abo ngusijine mahakama wanramba mjo ufungwa banu singa spirizo basinga spirizo mesha maire shwarumenti yino ekakar jamba sisi basi maviktimu batu haruma mtsango mwa harumenti yino leo harenge mwana mchwahe wabili idarusi hamrende premier ministre harengeze competence za hentinu hati yaho maani hatonko dweni hahe gufanywezo anzao ngubasuwezo anzao muhena namna anzao yenti haitoposhoni hahe utoyendesa yenda mjombahe namna wanzao sura ya eta kuti wona rumenti ya hatu lafekezo ndezi jorifunga na stayari showa na hatu karno juwaridaze waje waheleleye ngamambi rani yoreshio astayari farkana ne dunia shakari na ukubali lewe mahakama hatu ranza rimweshelezi zeni ukaya emane daula wafanyezo anzao dabo mahala tapi mahala na mabandezi mmayezao na banu hotu kufahanyu rongondra rubokoka zijajo nshinda miuzamba urais ugouverneur no procureur sondeze rongondra rubokonja jo kamhara bengeti juswa sana neza masiu samlo kamzo zireni hata zondra sijojo nzirumene ndese komora sijo mshida ekando voto rais lulibwa 12 million nikena kofro noir nifanya misafara wakati nanzao nrengesha hatu nidunge na delegasio horo handre majimbo la toif nre manga ruide nrare tapi rouge ni kazi zo mlingo nende bonze nende nani kwa bahashan proportion ke kanivumbu nrudinije njendre majimbo la toifa ni kazi wa tapi rouge nre manga ruide odo bya tujoshidwa ni mbaura isi wa Komori unumba uraisi inumba uraisi obanwe daraja hensi ya haja inumba uraisi mahamiri wa nusu na miraru mruna nabiye nkode ya tede isi wa hatu ye balajar mwensi na bongurengo shatu na delegaso wero 50 million safara mzima ngujoneri eshili wao hasedwa bonze katsushi vumbuwa ngujwadaza yabo juzi na Arab Sauditi akaubenu okaya wamnika 20 miliari ya hize salary na bukaje vumbua ewo ndo byajo shirwa nemba uraisi haya mba gouverneur ondo be gouverneur ata wamsiru wetsunzu yatushirwa wala tatili la paka lila lidongo tsanga bokwa talenjamro loto tsanga yatushirwa wala mbaba ha shando hulema jumbalo hunu pia do faidise lote la hemrumshe yarenge mapesa hema yatima yajimilikishe yendeyo lembachuze wanduko ajize faida awo dobe yajoshirwa nemba ugouverneri armashesi haya yombo procureur yajoshirwa do ekepa samrunge na mahakama yakensa rumwerisho turuni Abdalla Abdul Hassan wemjua Abdullah mshangama mfunge awajua mkubwa mfungue naam bwana procureur hotukufa
ewe mjua Ahmed Ismail amihumjua enda mrengezi umengomera ndaru ya bumpulile nza indobe ya joshirwa nemba procureur harumentsi vanu ukadre waansi izo ndeze dhamana izo ndeze tendwa izo ndeze natija shenge kadre wansi de yasoma nsu aminukanga mo referane ze kadre za miwango au kare roha si yunrabo rijari yunru ya itilwa puani yawe ka kadre zirifayo de miwango na madirish sheka kadre za ngilmu kunu masiwani yayo majakwe kwezi ngarinji yao omva wa Raisi Bonze rihwambi ya hotukufu aho kaya gojo ridhara uhundani shango jotinwa baraji Bonze haukango jore mamada mano Bonze hata ngojo jijua uono mafoto nezebera mune waone so tukifu wa hera isi muhimu Komori ikao katina tafauti wahahe na itileri kati tafauta hera isi Komori na itileri au ke itileri weka benzando afubi nabo yemfubi baira isaza leka benzando mustarabu nabo mustarabu yetwanza kino starabu eche hunu banutiju iyo system ya kitileri na uono banu itileri ya waswili singaranzo kenamo ukena mahaminji ngaranzo timize mandaho bahizila za hunra Bonze bala wala mnano singasina yakini hauko tukivu ulono wa Komori sindahundani bahi nabonze lewo hubitwaru mumwango adingo harume roporo ya pari maudo Addis Abeba ngojo kobira harume mumwango dawu ngojo bitwaru mwaleti hotolini shakuno bira harume mumwango awudirishi uwo mjibaliyo nayi na uhadazi vaniho wendawo nezeteleza Bonze urongo wao wala ungwa joka ngwa mbonrabo huishie journalisti mwanamshola kahusuali masuala nsongo huzisa mina ubaidi yaude masuali mwanamshola atohuzisa wayo na wakati Komori chaye dunia giyo mji mzima vanzenti zilawe kuangamize maraisi wanu wakahama kwa tumona wahumlejeziza na wala wa mtimba gali wakatajwa usihanofuni hasawia wekone hatanyile na kartuanza wasule daraja hiyo umfowata kiulando wa mwiso wonde raisi aralwa hitwa bahi kudeta hafu ya mwiso de ya haho kartoba Mwenyezi Mungu wasuli daraja ya ushanje raisi hakudeta hauhamadziho uwo mjiba lionai na utukivu ulone people Komorie kuna uhadayo wa Komori uhadaye no umma izo ndrabo kwezi raisi mtukufu sha mshinda hahanesa ashindwao yemrenda mrudaba valangulelwa daba ahuishia kwezi bwana rais yemrenda mrudaba badi valengulelwa daba kwezi bwana rais huonweza ajiri nzuani ila karne za birahale hato wakati ukutuzi kabati wandu wahima wagabili majeshi no huonozila kazi jautirale soka raia ya juse kupukupu yarenge mhono wa jandaru ya mpuwa ya usisebonsi hamamrupu wo sazilejafu ya mdunge yabo shehitswa na kononde hamamrupu ndrezi ya mnazini kazi jautireleso shabungo konsi hautoreo wa Komori udambo waze wa hatu ne makadri ya miwango ka alimuradi mimi nga mumsikini yoni shaminga mina hifadhi yoni virilia o watwandani wala amedabdala kana hifadhi no hapulwesha ya shitulo hanyanyine mbere hifadha hendo watomuwa wae jauhari o wakombirilia watopare mamersenero wambe na mumrenge batoi aliswalihi yakaonda muwe hato deplace magarde korowahe hawafekte mahala emasu ya ladzu bilwa o wakawataki waudo wanrundaye wao ndo wambala wenda wa muwa ramajesh rawanrasias ramambassadeur do watsomuwa bawo utijodo rifari ya ukaya ngamina mizinga o watswanda nyimi ngamina ndo ribirilia eza bariri boko juzi bavuri hayembe idzubotolini hao
harumweto la rumwa enyumba haho ha hujibiza bese emagodoro yake ho pia ujibihiza hauhara yembe ya tsozubaru mweto la na wamba kutimhara yabo ubirilizi emunyu ubirilizi Mungu sisi peplu komorie ngaribirilwao ni Mungu wewe kutsubirilwa ni Mungu ngobirilwa na military lihondawe sha esa damseni habirilwa ni mba engenda ekadafulibi habirilwa ni nda engenda hu yebongo mara isimeji ngo ndahu na wawaka na mizinga wa dahu wangamizi warendo makafu yabo bunduki ila mrukeleo kaindo silaha ya unibirilia banwatemba ya mru waijezi za botasi wire shahula elera ya hula watu eremba hinru yotso huwa ya mweka na rashi yonde emba ikawo bada ndema na ndemba mru yelelao yotso data ile patro haukawe kujese jopera fatsuze mizinga kujaka ujoka nzuwa ninge jonjilo no injilwa ni maraia ngari laaniyo hata zenda hata zijana mafati hate guverneri mzuwa ni humta pirizo na banuzi nuzi jirisawo ngojoli wazo maulu kuna mfungo wa Komori ngojo mfungo wa lahe kwezi bwana rais zembiyo wendao hautimizi ngamlabo banu na mrisila mukadolara hawallahi hata wallahi billahi wa rasuli renge sharia pi hata Mwenyezi Mungu yonike pouvoir ya hai kango joshinda sha 2021 kuna utsoha kaudo utsoha zo ntsukumi njaba kuna uresa voti jabura mboka ya ngojo fanya asizi ngojo resa referendum ya uchwai sha kuna ushirozi tenziani bai hau makini funu hambio kareje dingonu tsikiri hutulwa piejini hawallahi hata wallahi billahi wa rasuli hawallahi billahi wa rasuli na mbiselam kadolaba resa voti rengaze sharia ni kwaze kompetansi hata zenzi zitikenti mbe nezenzi puda hate mabundi yafunge emagawa zenyanchenje rengato msi uno ulanga uzitebeti salama ukenela kilodo zireje baada Mwenyezi Mungu ndawe shakuna utsoha 2020 abunda abojo na ukomori wakweli na mwinyinti wakweli ngari kwambi yao na wengozi juo ya ukema na mkomori wakweli rangu 2020 ngojo andisona ze sing ngojo andisona ze tabir ngojo joresa vote ngojo juwe tabira hoke hamaba nuwengo joringa egosishamvu Shabala 2006 eza mshindani dezemba za miseki yawe kaleo bwana rais zinzijiri wa harumaye nti kututana bari hulewe mahakama hulewele jeshi huleweze ndongo pia ngarika zao banu riwambiyo kaya mawakala Komori mholo tarehimbi mawakala Komori mwehansi tarehimbi benge ngejo kwenda ruma ema deputo jimlifu hawende we rejete au waivoti shena mnarijwa wayensi bwana Abdu Hussein ikawo wainde presida wa hele jumba la ukorompi la mawakala yalitendea gutso jokandwa ili wambe wavoti ebenge kwezi eketo kaka mjarona zensuzinu miti na shagula shilwa ni mkomori shilwa na miko mrati jamba katunera benro pirizo bishonto lande shitsoliha shabda lando la waye ekabila nde la wiyo owanzanda wala wao zetwabia ndizo wizo tina ubadili principe ya hangu haudafiu emishinzi ekopoziso wadungwa mbio kwa tusubuturongoa owasawa bambaziwa owasangwa nzo wengarera isazali ngwa wahara owasawa ni kwa toa maya za uhezo mwezini sise jori hezo mwezini na tome mwenye Mungu shatire isazali nesirkala izori aminio karina ureje dingoni timpaka juja havuzale jujum haurire marisas rulwa rif haurulwa magobani hauriliswa sumu
shahore je dingoni hizori aminio nsu aminuka si wandu wa ureje dingoni haustay owariza haustay ema watwania watsengensi inu haustay emijiralaya haustay ensi ya hatu hautolwa mifano ya ukaya waka wandu washashi banu waka wana no wenji na majorite fe la loi wansanu wenji majorite fe la loi wanu ujoka washashi wenza haki nanga aminu kaya haki ngiyo ya hatu siri aminu Mungu na mtume ri aminu nensi ya hatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba wenji washirizi watukufu wa JRTV ya Mbeni, washirizi watukufu wa Yemitsamul FM nana nani asiwa RTS ya Debeni. Hawa anu ndo likaza ukifu ye zedakika mengomini na nsanuka ya we mudiri jimla wa Facebook FM na Baraka FM bwana Baba Hassan haka harikubalia abonge ngajore jelana harimwa mipango hamada inu ekamgwariana mo garim shukrani wajao ni ndika ngamridunga harimwa zisimbali na bal habari za komori makaridunga harimwa radio ngazi maja Paris ni makaridunga ni tipia Manyasi Ortega nana wanyasi wa Komoremfo Manyasi Alawi Ahmed Bashir noti pia ngatumshukuriani ize jamaa mwezi yona mkubali mzire salamu ubedile mshangame mwanama Ali Abdul Mkubwa Mwinyuzingara mitamba kila mashine nana mwanama Ahmed Ismaila wonti pia ikayao wabarilia mpango ono ngatumshukuriani ize jamaa pia salamu asantum wa matafikilla billahi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Umuru ya unanya hadini ama utima utila we kumuru masiwa ya kwamba na zaurenda imara bendara singare biramu imara bendara singare biramu. Wananchi, amani na usalama yote hifadhi shenzi wahimiza ijeramu ya masiwa kwezi zuani mwali maore ngazija uzima ajizima ngaijohi maikomor ya leo na mauzi na mrenzi wakirenda wazungu lazima islamu na ruketi ya mtume izongwa zao jau au jau wananchi